Gocha gareen alseerumaatii PLF dargaggoota manneen barnootaa iddoo waaqeffannaa fi daandii irraa humnaan walitti qabuun gara waraanaatti guuraa jiran gocha hamaa ta'uu gorsaan ministeera muummee dhimmoota baha Afrikaa obbo Geetaachoo Raddaan ibsan. Mootummaan Eertiraa fi TPLF aangoo isaanii eeggachuuf uummata Tigraay akka wabiitti fayyadamaa jirus jiran. የራሱን ህልውና ከትግራይ ህዝብ ህልውና በላይ አድርጎ የሚወስድ አመራር ነው። እንትና አይሉም ይሉኝታም እኮ የለውም። ገሬን አልሴራ አደ ቢሊሰ ባሳ ኡመተ ትግራይ ኦፊን ጀዱ ኩኒ ኡመተ ጫላ ዋይን ጅራቹ ፊ ደበሞ ፊ ሳቲ ገሬሰ ያዴሱዳ ማናን ጀዱን ለንጅሩ ኡመኒ ጅራቹ ዳፍ ዱርሰ ፓርቲን ኬንጀ ጅራቹ ቀበ ጀደን ያመኑ ከነዌ ተደርገጎት ድርቀማ ገረ ወራናቲ ጉረን ይፈትዱበቱ አከየ የደሳኒቲ ደርገጌሲ ኩን ቢሊሱማ ሳሲርና ዋንን ቤክኔፍ ድርቀማን ቀብኔ ቢሊሰ ሲባፍና ጀቹረ ተርገሙ ወጣቱ ነጻነቱን በደም ስላልተረዳው አስገድደን ነጻ እናደርጋለን እያሉን ያሉት ማለት ነው። እትደበሉዳን ደርገጎን ትግራይ አኩማ ቢየብራ ነጋን ጅራቹ ፊ ሚሶመራ ፈይደሞ ተወሶ ዴቦተኒ ዋምቻ ወራና የካ ጀላ ኦዋቹ ድዱን ግድራፍ ሳጥለማ ጅሩስ ካሱ የትግራይ ወጣት በግዳጅ መሰለፍ አልፈልግም የሚለው ደርገጊሲ ትግራይ አኒ ወራና ፊኒሪሩ ከንጀዱ ጅራቹን ኢሳ በላረጀ ኢኑማዩ ሃንገረሳስኒ ኢትቂየፈሜት አጄፈሙቲስ ጋጅራ ከናፍ ደርገጊሲ ገረናኑ ለኦላት ጎዳና ጅራ ሃል ጅሬኛ ሐዋሳ ትግራይ አከና ይወት ፉፌ ለኮፍሲ ሃርቂ ጫላኒሳ ጎዳና ተውንሳ ይመሉ ረኮ ቄቲሳን ትዱፌ ከነጀላቲ በቀቾዳፊ ነሞኒ ኩመ ዲባለ ካመኒ ጎዳን ሳፍሳቲ ለማጅሩ አሁን ተጨማሪ 100 ሺዎች እየተፈናቀሉ ነው። Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed walgeedree mana maree bakka bu'oota uummataa kaleessa gaggeeffame irratti TPLF dhalattoota Tigraay irratti yakka waraanaa raawwachaa jiraachuu yaadachiisaniiru. ከሁሉ የከፋው አሁን በርካታ የትግራይ ልጆች በጉልበት ታፍሰው ሱዳን ላለው ጦርነት ተሽጠዋል። dhalattoonni Tigraay hedduun humnaan qabamuun waraana Sudaan jirutti gurguramaa jiru. Waraana kana keessa ijoolleen kun hin beekan. Garu lubbuu isaaniitti dhabaa jiru. Dhimmi Itoophiyaa keessa jiruyyuu hin ga'u jedhamee dhimmichi gara Sudaanittuu babal'ateera. ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ጉዳይ አልበቃ ብሎ ጉዳዩ ወደ ሱዳን ተሸጋግሯል። አርኪ ወልማን ደርገጌሰ ትግራይ ከሌሳ አራ ዳራ ማሪራስ አዴፈተኒ ካሰን የትግራይ ወጣት ተጠቅቻለሁ ብሎ ባመነ ሰዓት በራሱ ጊዜ ተንቀሳቅሶ ደርገጌሰ ትግራይ ሰርበሜረ ጀዴ የሮ አመኔቲ ገሬ አመሰሚዳ ጅሩ ከና አፋንዱ አርዳቲ በራሬራ አመነገኛ በርባዳ የሮ ወሊገልቲ ነገኛ መለቴፈሙ ከራ ነገኛን ካዮ ኬኛ ሚልኬፈና ከንጀዱ ኢቴ አመኔ ፉለሳ ገረ ነጋት ደቢፈቴ ቱረ ከናፍ ዲበንታ ኢበ ዴገራ ወሊገልቲ ነገኛ ቱረ መቶ ሊባል በሚቻል ደረጃ የሰላም ስምምነቱ ደጋፊ ነው። Hawaasni guutuun sagalee tokkoon wal ta'uun humna alseerummaa kana dura dhaabbachuun ofirraa ittisuu akka qabanis waamicha dhiyeessaniiru. Darbee adeemsa diigumsa kana dhaabuuf ga'een mootummaa federaalaa fi uummata Tigraay murteessaa ta'uu ibsan. ከሁሉም በላይ የትግራይ ወጣት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንካራ አቋም በግልጽ እያየን ነው። ሬዚስት ያደርጋል። የከ ድርቅሲፈመኒ ወራነቲ ፈየሙ ከነ ዲዱ ከንቀበኒ አደ ዱሬቲን ድርገጎ ትግራይዳ ከነሞ አመስ ሀገ ሁምነሳቲ ኢፈት ዲዳጅሩ ገሩ ከነ ጫላ ሁምነሳኒ ቅንዴሰኒ ገሪቻ ከነ ዱረ ዳበቹ ቀቡ የሚቻ አደ ድሩማቲን ከንደሎተ ትግራይ ተውስ ሞቱማን ፌደራላ እረቶ ጅቹ ቀቡ ሞቱማን ፌደራላ ኡመን ትግራይ ቃመ ኢትዮጵያ ፊ ፌዴሬሽን ይተው ሁበቴ ናንቺ ግድራ ከነ ጀላቲ በውዳፍ ሁምኖተ ሲያሳ ብሮ ወሊን ቅንዳኤ ከራ በርባዱን ፈለጉማቹ ቀቡ ከሁሉም ፖለቲካ ኃይሎች ጋር በቀናነት በመስራት ረገድ አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅበታል። ዶክተር አቢይ አህመድ ደንታ ዱንፋ ሙርነ ገሬን ኡመኒ ገደዶ እርማቹዳፍ ድርቀሜ ጅረን የትግራይ ህዝብ የችግሩ ባለቤት ሳይሆን የችግሩ ገፈት ቀማሽ ነው። Uummanni Tigraay hawaasa rakkina kana uume osoo hin taane qooddataa rakkina kanaati. Rakkina kana hawaasicha irratti kan jabeesse madaa keessoo hin mul'ane waan ta'eef har'a dhalattoota Tigraay naannicha keessa jiraatu caalaa nagaan ba'ee galuuf kan isaan hin rakkisne bakka dirqisisanii waraanatti guuruun kan hin jirre dhalattoonni Tigraay kutaa biyyattii iddoowwan adda addaa jiran warra Tigraay keessa jiran caalaa nageenya qabu. ትግራይ ካለው ሰው በላይ ሰላም አለው።